तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का टॉपिक है रमज़ानुल शरीफ के बारे में। रमज़ान का महीना चल रहा है तो इंशाअल्लाह रमज़ान की कुछ फ़जीलतें हम सब जानेंगे और आप सब भी नियत करें, जो कुछ भी आप रमज़ानुल मुबारक के बारे में सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनें और दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। अमल करते हुए, ख़ुद अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है। हम रमज़ानुल शरीफ के रोज़े हर मुसलमान मर्द औरत पर क्या है, फ़र्ज़ है। इस्लाम की बुनियाद क्या है, पाँच चीज़ों पर है। पहला कलमा तोयबा, दूसरा नमाज को क़ायम करना, तीसरा ज़कात अदा करना, चौथा बैतुल्लाह का हज करना, पाँचवा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। तो हमें क्या है, हमारे पर फ़र्ज़ है कि हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को रखें। ठीक है। रमज़ानुल मुबारक के 3 हिस्से होते हैं। पहले 10 दिन का हिस्सा रहमत होता है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत होता है, तीसरा हिस्सा आग से आज़ादी का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था कि बर्बाद है वो शख्स जिसके ऊपर रमज़ान गुज़रे और उसकी मग़फ़िरत ना हुई हो। देखें कितनी बड़ी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बर्बाद है वो शख्स कि वो बर्बाद हो गया जिसके ऊपर रमज़ान गुज़र भी गया और उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। तो हमें ये हदीस के बाद में हमें सोचना चाहिए कि हमें दिल लगा कर रमज़ान के रोज़े रखना है और इबादतों में अच्छे खूब कसरत से इबादतें हमें करना है। और नाज़रीन, अल्लाह ने बताया कि रोज़े का सवाब अल्लाह ख़ुद है, यानी जो हम रोज़ा रखेंगे इसका सवाब, इसके बदले हमें अल्लाह मिल रहा है। और इससे बढ़कर हमें क्या चीज़ चाहिए। अगर हमें अल्लाह मिल गया तो हमें दोनों जहां की खुशियां मिल गई। यानी रोज़ा रखने से हमें अल्लाह ख़ुद मिलता है, इसका बदला अल्लाह है। और एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, अगर सारी उम्र इसके बदले रोज़ा रखें तब भी इसका बदला नहीं हो सकता। अगरचे क़ज़ा रखने से हुक्म की तामील हो जाएगी, मगर मर्तबे के एतबार से वो बात कहाँ जो रमज़ान का रोज़ा रख कर हासिल होती है। क्या बता रहे नाज़रीन इस हदीस में कि अगर हमने किसी उज़र से रोज़ा छोड़ दिया और उसके बाद में हम गैर रमज़ान यानी दूसरे महीने में हमने रोज़ा रख लें, तब भी क्या होगा, रमज़ान में जितना हमें सवाब नहीं मिलेगा उतना सवाब अगर हम सारी उम्र भी रोज़ा रख लें तब भी नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा मर्तबा है रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने का। नाज़रीन, बहुत सी ख़वातीन ऐसे भी होते हैं कि रमज़ान शरीफ में छोटी छोटी उज़र पर भी रोज़ा छोड़ देते हैं, हालांकि बहुत ही गलत बात है। कोई ख़वातीन को बहुत सी तलबें होती हैं, जैसे चाय की तलब हो गई, पान की तलब हो गई, भूख नहीं सहा जा सकता, प्यास नहीं सहा जाता। तो ऐसी ख़वातीन क्या करते हैं, बिला उज़र के रोज़े को क्या करते हैं, क़ज़ा कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा गुनाह है। हम ये नहीं सोचते कि हम चंद घंटों का रोज़ा रहते हैं, उसके बाद हम अच्छे से खा पी लेते हैं तो हमारी जो थकान होती है वो चली जाती है। ये सिर्फ थोड़े वक्त का रोज़ा हमारे हाथ से नहीं सहा जा सकता। जब हम मरेंगे, मरने के बाद जो अज़ाब होगा वो अज़ाब हम कैसे सहेंगे, ये सोचना चाहिए हमें कि अज़ाब हमें रोज़ा छोड़ने पर हमें अज़ाब होगा। इस बात का ख़याल करते हुए हमें दुनिया की तकलीफ़ को नज़रअंदाज करना चाहिए और हमें अल्लाह के लिए रोज़े को रखना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। नाज़रीन, मैं आपके सामने अभी हदीसें पढ़ूँगी, प्लीज़ इन हदीसों को गौर से सुने। इंशाअल्लाह इन हदीसों को सुनने के बाद दिल खुश हो जाएगा और हमें रमज़ान में इबादत करने में और मज़ा आएगा। इतनी प्यारी हदीसें हैं ये, सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान शरीफ और रोज़े बंदे के लिए अल्लाह से सिफारिश करेंगे। क्या कुरान शरीफ और रोज़े क्या करेंगे, अल्लाह से सिफारिश करेंगे कि परवरदिगार तो इसको बख्श दे और इस पर रहम फरमा। रोज़ा कहेगा, ऐ रब, मैंने इसको दिन में खाने से और नफ्स की ख्वाहिशों से रोक दिया था, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। कुरान कहेगा कि ऐ रब, इसने मुझे रात को नमाज में खड़े होकर पढ़ा, मैंने इसको रात को सोने से रोक दिया, लिहाजा इसके हक़ में आप मेरी सिफारिश कबूल फरमाए। अलहासिल दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाती है। देखें, दोनों की सिफारिश क्या होती है, रोज़ा और कुरान। अल्लाह से सिफारिश करने पर अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश को कबूल कर लेता है।
ہماری عبادتوں کو کیا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، سن لیں وہ بھی۔ رمضان شریف کا مہینہ مبارک ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 کے ثواب کے برابر ملتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ فرض نماز کی پابندی کرتے ہوئے نفل نماز اور تلاوت قرآن شریف زیادہ سے زیادہ کرو، اور رات کو تراویح پڑھو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھنا، استغفار بہت زیادہ پڑھنا، جنت کا سوال اور دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنا، ان باتوں کا خاص خیال رکھو اور عمل کرو۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ نفل کیا ہوتا ہے، فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں نفل کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اگر ہم دن میں ایک پارہ پڑھیں گے تو پورے رمضان میں ہم ایک قرآن ختم کریں گے۔ اگر ہم دن میں 2 پارے پڑھیں گے پورے رمضان میں تو 2 قرآن ختم کریں گے۔ دن میں ہم 3 پارے پڑھیں گے تو پورے رمضان میں ہم کیا 3 قرآن ختم کریں گے۔ ایک پارہ پڑھنے کے لیے 40 منٹ لگتا ہے، تو انشاءاللہ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم 1-2 گھنٹہ ٹائم ہم تلاوت میں نہیں نکال سکتے، ضرور نکال سکتے ہیں۔ 1-2 گھنٹہ ٹائم ہم قرآن پڑھیں گے تو الحمدللہ کہ ہم پورے رمضان میں 3 قرآن کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ کثرت سے پڑھنا ہے، اور استغفار یعنی ہمارے گناہوں پر ہمیں استغفار پڑھنا ہے ندامت کے ساتھ۔ اللہ ہماری گناہوں کی معافی ہمیں سچے دل سے استغفار سے ہمیں مانگنا ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں، جنت کا اللہ سے سوال کرنا ہے، جنت کو مانگنا ہے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک حدیث ہے، آخری حدیث وہ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روزے کا فائدہ اور ثواب غیبت، جھوٹ، چغلی اور گناہوں میں پڑھ کر کھو دیتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، روزے میں اگر ہم غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چغلی کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارا رمضان میں ثواب، ہمارا جو روزے کا ثواب ہے وہ ثواب کیا ہوگا، گھٹ جائے گا۔ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ، ہر صورت میں روزے کی عزت کرنی چاہیے ہمیں، یعنی روزہ رکھ کر غیبت، جھوٹ، چغلی، گالی دینا، نامحرم کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، گانے سننے سے، اور بہت سے جو ہم بلا وجہ گناہ کرتے ہیں ان سب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہر گناہ سے بچو، یوں تو ہر گناہ کیا ہے، ہر حال میں برا اور برباد کرنے والا ہے، مگر روزے کی حالت میں گناہ کرنے سے روزے کی برکت اور رونق، اس کا فائدہ کیا ختم ہو جاتا ہے اور ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ اگر ہمارا دن بھر کا روزہ عبادتوں میں، ذکر میں گزرے گا تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا دھیان کسی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، گانے سننے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ گانے کی بجائے نعت کو سننے لگ جاتے ہیں، ٹی وی میں کیا دیکھتے ہیں اللہ عالم، اس کی بجائے کچھ سٹوریز دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی وقت ضائع ہوگا، ایسا کریں گے تو بھی ضائع ہوگا۔ بہترین وقت استعمال کرنے کا یہی ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں، ذکر کو کریں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، اور ہماری آخرت کی فکر کریں۔ اس فکر میں اگر ہم رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے اس رمضان میں مغفرت ہو جائے گی۔ تو ہمیں مغفرت کی طلب کو کرتے ہوئے، مغفرت کا خیال رکھتے ہوئے اس رمضان کو ہم اچھے سے گزاریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے آپ کو سن کر بہت خوشی ہوئی ہو تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور سن کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی پوری کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔